Assalamualaikum Mas, kembali lagi di channel Borneo Truck ID. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tetap bahagia Mas. Yuk lanjut nonton videonya. Let's go. Sama yang tadi lewatnya tak kasih stiker. Siap, Pak De. Bawa ayang masih. Kalem Mas. Ayo.
sampai saya Mas. Sing sabar Mas. Ngawur.
Sing tenang Mas. Anyar Mas. Asik Mas Bro. Okay, let's go.